Jedan krastavac salatar srednje veličine oko 400 grama. Pet grama soli. Ostavite 5 do 10 minuta na sobnoj temperaturi. Dva do 3 češnja češnjaka, 2 velike žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja, 250 grama grčkog jogurta, 1 mala žličica soka limuna ili jabučnog octa, papar, mala žličica sušenog kopra, netko kaže mirođije, spremite u hladnjak sve do upotrebe, to jest do kraja recepta. Pola litre, to jest 500 ml vode, prstohvat soli, 100 grama kukuruzne krupice, to jest instant palente. Kuhajte par minuta uz neprestano miješanje, sve dok se dobro ne zgusne, pa maknite s vatre. 30 grama maslaca, 20 grama parmezana, dobro promiješajte pa istresite u čaše koje ste prethodno premazali s malo ulja. Spremite u hladnjak do kraja recepta. Sada možete koristiti 2 luka srednje veličine ili još bolje 1 luk i 1 poriluk. 3 češnja češnjaka, mrkva, manji korijen peršina, malo korijena celera, 1 do 2 paprike, listovi lovora, opcionalno ljuta papričica ako volite, 1 rajčica ili 50 grama sjeckane rajčice ili iz konzerve ili tetrapaka. Za ovaj recept će vam trebati oko 500 grama pilećih prsa ili možete rastrančirati cijelo pile pa imate pileća prsa koja su vam i onako potrebna, a ostalo možete recimo ispohati. A i ostati će vam za juhu jedan dan. Pileća prsa narežite na manje kockice, 5 grama soli, u dobro zagrijan lonac ili tavu dodajte ulje. Ispecite na naglo, to jest zatvorite mesu pore narednih nekoliko minuta. Izvadite meso van i ostavite sa strane sve do upotrebe nešto kasnije. Na istu masnoću dodajte povrće i pirjajte, to jest dinstajte narednih 10 minuta. Jedna do 2 minute. 300 ml, to jest 3 decilitra tople vode. Za to vrijeme dok se povrće reducira, sa strane u lončić dodajte vodu. Čim zakuha, dodajte 200 grama ječmene kaše. Opkuhajte svega 1 minutu, pa procijedite i dodajte u jelo. Kratko promiješajte, pa dodajte pola litre tople vode. Kuhajte 15 minuta. Sada ponavljajte isti postupak podlijevanja sa istom količinom vode i još 2 puta, to jest pola sata sveukupno. Sada dodajte 7 grama slatke mljevene paprike, kratko promiješajte pa vratite natrag piletinu u jelo. Papar, 7 grama mješavine začina ili ista količina soli, 8 decilitra, to jest 800 ml tople vode. Nastavite kuhati još 20 minuta, to jest do željene gustoće i da ječmena kaša dobro omekša.
Po potrebi dolite još vode, a za to vrijeme, na primjer, ispuhajte onu piletinu. Kao savjet ponavljam, ako će vam se eventualno i možda činiti da je kaša još uvijek malo onako tvrtkasta, slobodno dodajte još malo vode i prokuhajte do željene gustoće. Preko ovakvih ili sličnih jela, recimo sa rižom ili tjesteninom, slobodno dodajte odozgora malo domaćeg kuhanog dimljenog sira, zaista se slažu okusi. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji eventualno nisu stali u ovaj video, ali i preporuke za brojna slična jela koje bi volio da probate. Također hvala svima od srca na donacijama, makar i onim simboličnima. To mi puno znači da ipak mislite na mene. Link za donacije ispod u opisu.